बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों अरबों दरूद व सलाम नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस 12 रबीउल अव्वल के मौके पर। बात बहुत अहम है। हर साल 12 रबीउल अव्वल आता है और हम उसे हर साल इसी तरह मनाते हैं और इसी तरह से गलियों में चिरागां किया जाता है, घरों में अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मासूमाना सवाल ये है कि क्या ये सुन्नत पे अमल के बराबर है? क्या हमें सिर्फ साल में, बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने सरवरे कायनात दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना चाहिए, लेकिन क्या साल में एक दफ़ा ही मनाना चाहिए? सवाल ये है कि क्या नबी की सुन्नत पर पूरा साल अमल नहीं करना चाहिए? हमारे आका का पैगाम क्या था? आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, आपको पूरी कायनात बनी नौ इंसान के लिए भेजा गया, आपको एक दो या तीन लोगों के लिए या फिरकों के लिए या मजहब के लिए नहीं, हर किसी के लिए भेजा गया। क्या आज हम आपकी तालीमात पे 100% पूरा उतरते हैं? क्या आज हम आपकी बातों को जो कि हदीस की सूरत में मौजूद हैं उस पर चलते हैं? क्या आज हम सुन्नत पर उसी तरह से अमल पैरा हैं जिस तरह से सहाबा अमल करते थे? तो हर किसी को जवाब मिलेगा अपने अपने दायरे में रहते हुए। हमें एक दूसरे का एहतसाब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना हिसाब देना है। मैं भी आप लोगों में शामिल हूँ, मुझे भी अपना एहतसाब उसी तरह करना चाहिए कि हम मिलाद मनाते हैं। क्या हमारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो गया? क्या किसी की बेटी की शादी तो इस वजह से नहीं रह गई कि उसके पास जहेज के पैसे नहीं हैं? नबी तो इस बात का ख्याल रखते थे कि मेरे ऊंचा खांसने से किसी साथ वाले को तकलीफ तो नहीं होगी। हम क्या करते हैं कि साथ वाले घर में एक बीमार बैठा होता है और हम अपने गली मोहल्लों में शोर कर रहे होते हैं, गाना चला रहे होते हैं, अपनी महफिल से जाके बैठते हैं। हम यहाँ तक करते हैं कि किसी के दर्द के मौके पर अपनी खुशियों को थोड़ा सा बढ़ा नहीं लेते। ये नहीं सोचते कि किसी के घर में दर्द है, चलो हम अपनी खुशियां कल मना लेंगे। ये बहुत छोटी बातें हैं। दीन जो आप पर कामिल हो गया, जो आप पर मुकम्मिल हो गया, उस पे अमल बहुत बाद की बात है। आपने पैगाम दिया माशरे में रहने का, आपने पैगाम दिया हमसायों के साथ अच्छा बर्ताव करने का, आपने पैगाम दिया उस्ताद कैसे बनो, आपने पैगाम दिया एक हुक्मरान कैसे बनो। हम जहाँ जहाँ भी हैं, अगर आप मुंसिफ हैं, अगर मैं एक अपने प्रोफेशन में हूँ, अगर आप एक वकील हैं, हर जगह हम अपने फ़राइज़ क्या उसी तरह अदा करते हैं जिस तरह हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था? अगर तो नहीं में जवाब, तो कोई फ़ायदा नहीं आज के दिन इस मिलाद को करने का, कोई फ़ायदा नहीं इस रबीउल अव्वल को यूँ मनाने का, सब बेकार है। अगर आका नहीं खुश हमारे अमल से, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, तो क्या फ़ायदा इन सब मिलाद को मनाने का? कोई फ़ायदा नहीं है। आपने तो अपने ये दस्तूर बनाया कि दुश्मनों को एक लफ्ज़ पर माफ़ कर दिया, उन दुश्मनों को जो आपकी जान के दुश्मन थे। हम क्या करते हैं? हम तो दोस्तों को दगा दे जाते हैं, हम तो 2 नंबर चीज़ बेचते हैं और बड़े फ़ख्र से डंके की चोट पे बेच रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि किसी का बेटा मरता है तो मर जाए, हमारे बच्चे तो पलते हैं ना, पलने दो। हमें आज के दिन इस रबीउल अव्वल के मौके पर अपना एहतसाब करना चाहिए। साल में ये दिन आता है। हमें हमारे माशरे का एक और बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे स्कूलों में दुनिया के हीरोज़ को इस तरह से पढ़ाया जाता है जैसे वही हीरोज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असली हीरो
جن پہ زندگی کامل ہوگی، جن پہ معاشرہ کامل ہو گیا، جن پہ سوسائٹی کامل ہوگی، جن پہ قانون کامل ہو گیا، جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کا ہر پروفیشن، ہر پیشہ، ہر چیز کامل ہوئی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کے وہ آئیڈیل ہونے چاہیے، ہمارے علماء کے وہ آئیڈیل ہونے چاہیے، ہمارے وکلا کے وہ آئیڈیل ہونے چاہیے، ہمارے ڈاکٹرز کے وہ آئیڈیل ہونے چاہیے، ہمارے نوجوانوں کے، بزرگوں کے وہ آئیڈیل ہونے چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس ملک کے حکمرانوں کے وہ آئیڈیل ہونے چاہیے۔ حکمرانوں کو دکھاوے کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، حکمرانوں کا کام خدمت کرنا ہے، اور حکمرانوں کو اس طرح سے حکمرانی کرنی چاہیے جس طرح میرے آقا نے کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں آپ کی غلامی کا، لیکن یقین کریں اس ملک کے خدا داد میں بہت سے فرقے، بہت سے اقلیتیں، بلکہ اسلام کے اندر کچھ فرقے دوسرے فرقوں سے محفوظ نہیں۔ کیا یہ تعلیم تھی ہمارے آقا کی؟ ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کرنے لگا ہوں، آپ سب بھائی گوگل یوز کرتے ہیں۔ آج کے دن، ربیع الاول کے دن، پاکستان میں چکوال کے اندر احمدیہ فرقے کی ایک مسجد پر حملہ ہوا، اور مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پیارے آقا کا میلاد مناتے ہوئے اس کی آڑ میں یہ حملہ کیا۔ کیا آقا اس بات کی اجازت دیتے تھے؟ یہ میرا معصومانہ سوال ہے کہ کیا آقا کو یہ بات پسند تھی؟ آپ کے اوپر ایک بڑھیا روز کچرا پھینکتی تھی، اس نے جس دن آپ کے اوپر کچرا نہیں پھینکا، آپ پریشان ہوئے کہ میرے اوپر تو یہ بڑھیا روز کچرا پھینکتی ہے، اور آج خدا جانے اسے کیا ہوا، تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد والے دن ایک دوسرے فرقے کے لوگوں کی مسجد پہ حملہ کر کے اس کو اپنی مسجد بنا لیتے ہیں۔ ہم نے تو خدا کے گھر بانٹ رکھے ہیں، ہم اور کیا کریں گے؟ ہم نے تو خدا کے گھر کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے، اور پاکستان میں بہت سی ایسی مساجد ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے، آج بھی اس نیشنل ایکشن پلان کے ٹائم پر بھی باہر لکھ کر یہ صاف طور پہ، واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، فلاں مسلک کا بندہ نہ داخل ہو۔ اور جاہلو، خدا کا گھر کسی مسلک کا گھر نہیں ہے، خدا کا گھر ہے، کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو چاہے جہاں چاہے نماز پڑھے، داخل ہو۔ یہ اسلام تھا۔ تو معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم پوری طرح اس اسوے کو اپنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس اسوے پہ چل رہے ہیں؟ اگر آج ہمارا معاشرہ جن برائیوں میں، جن مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے، کیا وہ اس وجہ سے ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے پیارے آقا کے اسوہ پہ عمل کرنا شروع کر دیں؟ تو کیا ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ بھی سوچئے گا اور مجھے بھی بتائیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔